लग भी रहा। अच्छा, आप सबको पता है कि हमारे चर्च में सीरियल चल रही है डिवाइन वॉइसेस, मतलब कि आसमानी आवाज़ें। और हमारे लास्ट संडे का जो टॉपिक था वो सरमन का, वो वॉइस फ्रॉम बर्डन बश, मतलब कि जलती झाड़ी से आवाज़। और जिसकी वर्ड्स हमें दी गई थी खरोज 3 बाब पहली आयत, और सेकेंड जो रेफरेंस हमें मिलता है वो मीका 6 बाब 9 आयत। एंड सेकंड एक और हमें वर्स मिली है इब्रानियों 3 बाब 7 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा बोलता है, नरसिंगों की आवाज़ों के थ्रू हमसे बात करता है। और फरिश्ते जो हैं खुदा की इज्जत करते हैं। खुदा चाहता है कि हर कोई खुदा की इज्जत करे, क्योंकि खुदावंद ऑनर के और इज्जत के लायक है। ऐसे ही है। और इसी तरीके से अगर खुदा की आवाज़ अगर धीमी है तो इसका मतलब है कि खुदा हमें गाइड कर रहा है, हमें डायरेक्शन बता रहा है कि किस सिमत में हमें जाना है या जाना चाहिए। और अगर तो खुदा हमें डांटता है, खुदा हमें डांटता भी है, गुस्सा भी दिखाता है। जब खुदा अगर हमें डांट रहा है तो इसका मतलब है खुदा हमारी जजमेंट कर रहा है, हमारी अदालत कर रहा है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम बात बात पे गुनाह करते हैं। हम इस तरह से बनाए गए हैं कि हम गुनाह करते हैं, हमें कभी पता चलता है, कभी नहीं पता चलता, कभी हम जान के फिर गुनाह करते हैं, कभी हम अनजाने में गुनाह कर देते हैं। तो खुदा हमारी जजमेंट करता है, हमारी अदालत करता है। फिर लेकिन खुदा हमारा रहम वाला है। खुदा हमसे अगर कोई गलती खता हो जाती है, हम माफ़ी मांगते हैं खुदा से, तो खुदा हमें माफ़ कर देता है। मूसा, जब खुदा ने मूसा को चुना, हालांकि खुदा के ने ना मूसा को माँ के पेट से ही चुन लिया था, जैसे आज भी ईमानदार को खुदा जो है माँ के पेट में से ही चुन लेता है। इसी तरीके से मूसा को भी माँ के पेट में ही चुन लिया था, लेकिन फिर भी खुदा कॉलिंग के थ्रू, मतलब कि बुलाता है, आवाज़ देता है, और फिर हमें गाइड करता है कि हमने किन राहों पे चलना है, हमने क्या करना है। मूसा को इस्राएल का बादशाह बनाना था खुदा ने, लेकिन मूसा जो था वो जज्बाती था। उससे गुनाह हो जाता है, उससे मर्डर हो जाता है, वो कत्ल कर देता है। और लेकिन हालांकि वो अच्छे तरीके के लिए करता है, कौम के लिए करता है मर्डर, लेकिन उससे गुनाह हो जाता है मर्डर, वो कत्ल कर देता है। तो इस लायक को गुनाहगार ठहराता है। फिर अगर हम मूसा को देखते हैं, जब उससे मर्डर होता है तो वो एक इलाका में जाता है, मदियान में उसका ससुर होता है, और ससुर भी जो है ना वो काहिन होता है, और ससुर की वो भेड़ बकरियाँ चराता है। और जब वो भेड़ बकरियाँ चराता है, एक दिन वो जाता है पूरब के पहाड़ पे, वहाँ भी जाता है। अगर हम आज के दौर में देखें, हम पहाड़ों में जाते हैं तो खूबसूरत से खूबसूरत मंजर को देखते हैं। अगर हम प्लेन का सफ़र करते हैं तो वहाँ से भी हमें खूबसूरत से भी खूबसूरत मंजर देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जब मूसा जो है ना एक मंजर देखता है कि जो झाड़ी है उसमें आग तो लगी है लेकिन वो भस्म नहीं हो रही, आग जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही वो जो झाड़ी है। तो मूसा क्या करता है, अपने भेड़ बकरियों को दे के उसकी तरफ जाता है कि देखूं मैं, ये झाड़ी में आग तो लगी है लेकिन ये जल क्यों नहीं रही, मतलब ये भस्म क्यों नहीं हो रही। तो खुदा जब उसको देखता है कि ये मेरे पास आ रहा है, तो तब खुदा मूसा को आवाज़ देता है, ए मूसा, ए मूसा। तो तब मूसा कहता है, मैं हाजिर हूँ। इसी तरीके से जब हम सैमुअल को भी देखते हैं, सैमुअल बच्चा था, खुदा उसको आवाज़ देता है, सैमुअल, ए सैमुअल, लेकिन वो बच्चा था तो वो आवाज़ नहीं आगे से देता फर्स्ट टाइम। और देन वो ना काहिन को बताता है कि मुझे इस तरह से आवाज़ आई है, और फिर काहिन उसको कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें आवाज़ आएगी तो तुमने कहना है मैं हाजिर हूँ। इस तरीके से खुदा उसको सैमुअल को दोबारा आवाज़ देता है, तो तब सैमुअल भी कहता है कि मैं हाजिर हूँ। इस तरीके से आज के दौर में हमें भी चाहिए कि जब भी खुदा हमें आवाज़ दे या अपनी खिदमत के लिए कॉलिंग दे, तो हमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ना कि पीछे पीछे रहना चाहिए। हम भी इस तरह कहने वाले बन सके कि हाँ खुदा मैं हाजिर हूँ, खुदा के साथ पाक है। इसलिए खुदा ने मूसा से कहा था, क्योंकि मूसा से मर्डर हो गया था तो वो गुनाहगार हो गया था। तो वो जब आता है झाड़ी के पास, तो खुदा कहता है कि ए मूसा, ये सरजमीन पाक है, इसलिए तो अपनी जूती यहाँ पे उतार दे। तब मूसा अपनी जूती उतार देता है, क्योंकि
موسیٰ سے گناہ ہو گیا تھا، مرڈر ہوا تھا، حالانکہ وہ قوم کے لیے اس نے کیا تھا، لیکن پھر بھی ظاہر سی بات اس نے مرڈر کیا تھا. تو خدا اس کو پاک کرنا چاہتا تھا. خدا اسے کہتا ہے کہ تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ. تو اپنے دل پہ اس طرح ہاتھ رکھتا ہے اور مطلب دیکھتا ہے تو وہ کوڑی ہو جاتا ہے، اس کو سفید کوڑ اس کے ہاتھ پہ ہو جاتا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کی نشانی ہے. کوڑ جو ہے نا گناہ کو ظاہر کرتا ہے. پھر دوبارہ جب خدا اسے کہتا ہے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ، تو وہ دوبارہ رکھتا ہے اور اس کا ہاتھ جو ہے نا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے اگر آج ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہم گناہ گار نہیں ہیں یا گناہ نہیں کرتے. ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہم خدا کے وسیلہ سے پاک ٹھہراتے ہیں، مسیح کرائسٹ کے وسیلہ سے. اور اگر ہم معافی مانگتے تو ہمیں فوراً جو ہے نا معافی مل جاتی. پہلے تو ہمیں قربانیاں چڑھانی پڑتی تھی، بہت کچھ کرنا پڑتا تھا، لیکن اب جو ہے ہم معافی اپنے منہ سے ایک ورڈ معافی کا مانگ لیں خدا سے تو ہمیں معاف کر دیتا ہے. اب تو یہ فضل کا دور ہے. اور اس طریقے سے خدا جو ہے وہ کانٹوں اور جھاڑیوں میں کیوں آیا؟ کسی نے سوچا کہ وہ خداوند نے اپنا تخت جو ہے آگ لگائی ہے، وہ جل رہی ہے، خدا کا فضل ہی ہے نا ادھر. تو خدا نے مطلب اس کا یہ مطلب ہے کانٹوں اور جھاڑی میں اس لیے آیا ہے کہ مصیبت اور تکلیف کو شو کرواتا ہے. کہ جس طرح ہم آپ ہیں، جیسے ابھی تھوڑی تکلیف میں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس چرچ نہیں ہے، تو خدا یہاں پہ موجود ہے. ایسے ہی ہے، خدا ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے. حالانکہ ہم تھوڑی سی مشکل میں ہے کہ ہمارے پاس بلڈنگ نہیں ہے، وہ خدا دے دے گا، لیکن ابھی ہم تھوڑی سی مشکل میں ہیں. تو اسی طریقے سے اسی کو شو کرتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ مصیبت میں بھی کھڑا ہے. اس طرح ہی ہے. اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو اسرائیل جو تھے وہ ٹیبل ہیکل بناتے تھے. جس طرح ہم نے یہ تمبو نما ایک ہیکل بنائی ہے نا، اس طرح سے وہ بناتے تھے. تو مسیح یسوع وہاں پہ بھی اپنا تخت لگاتا تھا، خداوند وہاں پہ بھی اپنا تخت لگاتا تھا. اس کے بعد جب سلیمان بادشاہ اور داؤد بادشاہ آتا ہے تب لوگ نا پتھروں کے گھروں میں رہنے شروع ہو گئے تھے. تو پتھروں کے گھروں میں جب انہوں نے پتھروں سے نا ایک ہیکل بنائی، اس کا نام تھا دعا کا گھر. تب دعا کے گھر میں خداوند وہاں پہ تخت لگاتا تھا. لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو خدا اینٹ پتھر کے گھروں میں نہیں رہتا. ہاللیلویا. خدا ہمارے دلوں میں رہنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. اس مطلب کہ کانٹوں اور جھاڑی کا مقصد یہی تھا کہ خدا ہمارے دکھ اور تکلیفوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں ان سے نکال لیتا ہے. اب کرائسٹ کے بلڈ سے ہم پاک ٹھہرائے جاتے ہیں. خداوند نے اپنا بیٹا دیا ہے مسیح یسوع، جس کے وسیلہ سے اس کے بلڈ کے وسیلہ سے اب ہم پاک ٹھہرائے جاتے ہیں. خدا پاک ہے، فرشتے پاک ہیں، اور وہ 24 گھنٹے آسمان پر خدا پاک ہولی ہولی کہتے رہتے ہیں فرشتے. خدا پاک ہے، باپ پاک ہے، بیٹا پاک ہے اور فرشتے پاک ہے. اب ہم بھی پاک ہوتے ہیں خدا کے یسوع مسیح کے بلڈ کے وسیلہ سے. اب ہم بھی پاک ہیں. ایسے ہی ہے. خداوند کا شکر ادا کرتے اس کلام کے لیے، اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے اور مجھے بھی دے.